اقلیتی بہبود سے متعلق آج کا دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج منعقدہ پروگرام میں وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر اقلیتی بہبود کپولا ایشور نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس پروگرام میں شرکت کی، جبکہ چیئرمین مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن امتیاز اسحاق نے جلسے کی صدارت کی۔ اس جلسے میں مجلس اتحاد المسلمین سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی احمد بلالہ، جعفر حسین معراج، کوثر محی الدین، ایم ایل سیز افندی، ایم ایس پربھاکر کے علاوہ حج کمیٹی کے صدر محمد سلیم، وقف بورڈ کے چیئرمین مسیح اللہ خان، مائنارٹیز کمیشن کے صدر طارق انصاری، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین تنویر احمد، کھادی بورڈ کے چیئرمین مولانا یوسف زاہد کے علاوہ کئی معزز سیاسی غیر سیاسی شخصیتوں نے شرکت کی۔ سید عمر جلیل، سیکریٹری مائنارٹیز ویلفیئر نے اقلیتی بہبود پر ایک رپورٹ پیش کی، جبکہ محترمہ کانتی ویسلی، مینیجنگ ڈائریکٹر مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن نے مہمانوں کو تہنیت پیش کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ کرسچن برادری سے تعلق رکھنے والے شنکرلو، وائس چیئرمین مائنارٹیز کمیشن ڈی راجیشور اور چیئرمین کرسچن مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن راجیو ساگر، چیئرمین فوڈ کارپوریشن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دوسری جانب اقلیتی بہبود کے مشیر اے کے خان، ٹمریز کے سیکریٹری شفیع اللہ، وقف بورڈ کے سی او خواجہ معین الدین اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جلسے کے اختتام پر تمام شرکاء کو ظہرانہ پیش کیا گیا اور مختلف اسمبلی کے حلقوں کے کاؤنٹرز لگا کر چیکوں کی اجرائی کو روبے عمل لایا گیا، جبکہ ٹی نیوز کے اردو ایڈیٹر خواجہ قیوم انور نے اس جلسے کی نظامت کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے تلنگانہ مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن کی جانب سے اور بالخصوص وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ صاحب کی دلچسپی اور ان کی ہدایت پر یہ آج چیک ڈسٹریبیوشن کا پروگرام تلنگانہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ بنا سبسڈی کے آج تک کسی حکومت نے اس طرح کا گرانٹ کسی کو بھی نہیں دیا، یہ پہلی بار ہو رہا ہے، اور جس میں پاپولیشن کے حساب سے یعنی کہ آبادی کے تناسب سے بینیفیشریز کو چنا گیا ہے، اور حیدرآباد میں 3508 بینیفیشریز کو چنا گیا ہے، جملہ 15 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز میں۔ باقی کے جو 6500 بینیفیشریز ہیں وہ ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمام اضلاع میں 6500 کو دیا گیا ہے اور حیدرآباد میں 3508 بینیفیشریز کو دیا جا رہا ہے، اور آج اس پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ پہلا مرحلہ ہے یعنی کہ فرسٹ فیز ہے، جس میں 10,000 بینیفیشریز کو دیا جا رہا ہے۔ ایک ایک کو 1 لاکھ روپے کا چیک دیا جائے گا۔ میں عالی جناب محترم صابر پاشا صاحب، امام مسجد حج ہاؤس سے قرأت کلام پاک سے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اس 100% سبسڈی اسکیم کے تحت آج 10,000 لوگوں کو چیکس بانٹے جا رہے ہیں۔ یہ پیسے آپ لے کر ابھی آپ سیکنڈ فیز میں، تھرڈ فیز میں، فورتھ فیز میں پورے پیسے بانٹے جائیں گے، یا بالکل شروعات ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ پیسے آپ لیجئے اور اپنی اقتصادی حالت کو امپروو کیجئے، اپنے حالات کو بہتر بنائیے، اپنا کچھ دھندا کیجئے، یہ پیسوں کو ویسٹ مت کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ شکریہ عمر جلیل صاحب، یہ تھے ہمارے مائنارٹیز ویلفیئر کے سیکریٹری۔ عالی جناب محترم امتیاز اسحاق صاحب جو چیئرمین ہے مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن کے۔ کبھی ہمارے غریب بچوں کے شادی کی طرف، کبھی ہمارے لیے کوئی ایسے اسکیمات نہیں لائے جس سے غریب مائنارٹیز میں جو ہے ایک خوشحال ماحول گزار سکے، لیکن کیسیآر صاحب نے چاہا کہ تلنگانہ آنے کے بعد اگر مائنارٹیز میں اگر ان کے خاندان کو، اگر ان کے گھر کو ترقی کی طرف لے جانا چاہیے تو سب میں پہلے تعلیم ہونا چاہیے، بلکہ سب میں پہلے کیسیآر صاحب نے کیمبرج جیسے ادارے کھولے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے حکمران سے
कि आपने जो है 50 से 60 साल हुकूमत की, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ऐसे तालीमी इदारे नहीं लाए। लेकिन केसीआर साहब ये चाहे कि अगर जिस सचार कमेटी की रिपोर्ट जिसने बनाई उस पर अमल नहीं किया। सचार कमेटी की रिपोर्ट में ये था कि हम माइनॉरिटीज, खासकर मुसलमान, तालीमी इदारे में हमारे दलित भाई से पीछे हम लोग हैं, ये महसूस किया केसीआर साहब ने। इसीलिए आज टेमरी जैसे इदारे आप देख सकते हैं जिन्होंने हुक्मरान ने पिछले दौर में हमारे लोगों को जो है मैकेनिक शडों पे, पान डब्बों पे कई जगह बिठा के उनकी जिंदगियां खराब कर दी। लेकिन केसीआर साहब उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए टेम्बरी जैसे इदारे खोल के आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं केसीआर साहब। ये हमारी हुकूमत की है, ये सोच है हमारे केसीआर साहब की। और अब मैं गुजारिश करूंगा अली जनाब मोहतरम एमएलए नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज साहब। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से आज 1 लाख रुपए 100% जो सब्सिडी जो पहले कहलाती थी उसके लिए आपको 1 लाख रुपए इकोनॉमिकल स्कीम के तहत दिया जा रहा है। इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपना कारोबार या जो भी कुछ हो सकती करे। आज अल्लाह के फजल करम से 1,116 रुपये शादी मुबारक स्कीम में दिए जाते हैं। अल्लाह के करम से मैं समझता हूं 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियों की शादी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कराया है। तो मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे सीएम साहब का और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का। तो अब गुजारिश की जाती है अली जनाब मोहतरम कपुला ईश्वर साहब माइनॉरिटीज वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो आपसे मुखातिब फरमाएं। మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి ఒక్క వర్గం మంచిగా ఉండాలి, ఒక సోదర భావంతో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ మరి అమలు జరుగుతా ఉన్నాయి. నేను ఈ సందర్భంగా ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా, ఈ 1,00,000 రూపాయలు ఉన్న వాళ్లకు చాలా తక్కువ, లేని వాళ్లకు ఈ 1,00,000 రూపాయలు చాలా ఎక్కువ అని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వాళ్ళు చేసేటువంటి వాళ్ళ యొక్క వృత్తిలో ఈ 1,00,000 రూపాయలే కనుక తోడైతే, నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి ఎవరైనా కావచ్చు, ఒక మెకానిక్ షాప్ ఉంది ఆయనకి ఎంత తోడిది, ఒక పాన్ షాప్ ఉంది ఆయనకి ఎంత తోడిది, ఒక హోటల్ పెట్టుకునేటువంటి చాయ్ కొట్టు మరి పర్సన్ ఉన్నాడు, ఈ 1,00,000 రూపాయలే ఆయనకు ఒక వరంగా మాత్రం ఈరోజు వేలాది మందికి సహకారం అందించేటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తా ఉన్నాం. ఇది మానవీయత అంటే. ఇటువంటి ప్రభుత్వం ప్రజలకు అవసరం. अब अली जनाब मोहतरम मोहम्मद महमूद अली साहब वजीर दाखिला से गुजारिश की जाती है कि वो आपसे मुखातिब फरमाएं। हमारे सीएम साहब हमेशा बहुत दिल से मुसलमानों को चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब भी बात आती है वो कहते हैं कि मुसलमान दूसरी कौमों की तरह तरक्की करें, हर शोबे हयात में आगे बढ़े, हुकूमत उनके साथ है। और इस स्कीम का हमें अच्छी तरीके से तमाम मेरे भाइयों बहनों से गुजारिश है 1 लाख का अच्छा इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जिस तरह हमारे एमएलसी साहब प्रभाकर साहब ने कहा 1 लाख को 10 लाख बनाइए, मैं कहता हूं 1 लाख से जितने लोग आज दुनिया में बड़े लोग हैं वो गरीब घर से ही आगे बढ़े। बड़े आदमी का बेटा बड़ा नहीं हो सकता, इंसान को एक मौका चाहिए, एक मदद चाहिए, मदद से लेके आगे बढ़ना चाहिए। हम इस पैसे का सही इस्तेमाल करें और आगे लगाए कारोबार में। और एक बात बताना चाहता हूं, इससे पहले भी कई नुमाइंदगी आ चुके हैं कि हमारे पास जो छोटे कारोबार करने वाले जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं उनके लिए भी हमें स्कीम बनाएंगे। एक 25,000 रुपए उन्हें, जिस तरह 1 लाख रुपए हम ग्रांट दे रहे हैं उसी तरह 25,000 रुपए उन ठेला बंडी चलाने वालों को, फुटपाथ पे कारोबार करने वालों के लिए एक अच्छी स्कीम तैयार की जा रही है, उससे ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके, वो भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। मुझे जो वक्त दिया गया मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब मोहतरमा कांति वेस्ली साहिबा चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करते हुए वजीर आला ने जो चेक दिया है 100 करोड़ का, उसको लॉन्च किया है वजीर आला ने, वो आपके सामने पेश करेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे गुजारिश की जाती है कि जबरदस्त तालियों के बीच ये जो 100 करोड़ का चेक पेश किया गया है, वजीर आला ने पेश किया है, लॉन्च किया है आज, वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये तेलंगाना की तारीख में पहली मर्तबा है। ये रकम माइनॉरिटीज फाइनेंस कारपोरेशन को वजीर आला ने मंजूर की है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब, सीएम केसीआर साहब का
हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने फर्स्ट फेज के तहत 100 करोड़ की रकम सैंक्शन की है। वो चेक आपके सामने पेश किया जा रहा है।